Nakon što Džihan postavi pitanje Hančer u vezi toga da li želi da ga se što pre otarasi, u tom trenutku ulazi Mukader. Džihan joj govori da joj je jasno dao do znanja da niko neće ući u ovu sobu bez pitanja. Mukader kaže da je došla da posjeti svog sina, ali i to da je on u ovom stanju zbog Hančer. Hančer ponavlja ono što je rekla malo pre, a to je da će otići čim Džihanova rana zaceli i da niko ne treba da se brine za to. Ubrzo nakon toga, Džihan želi da ustane i ode do kancelarije. Hančer je uz njega, a on uzima olovku i nacrta jednu liniju na zidu. Hančer ga pita šta je to, a on odgovara da odbrojava dane kada će ona otići, jer je doktor rekao da je 7 dana dovoljno da se malo oporavi. Nešto kasnije, Fadime, Ajsu i Melih kreću sa koferima napolje iz vile, ali tu se pojavljuje i Mukader, Bejza i Sinem. Melih želi da se pozdrave sa Džihanom, ali Mukader to ne dozvoljava. Međutim, Džihan silazi u jednom momentu i vidi kofere ne znajući šta se dešava. Melih mu govori da je Mukader uradila nešto što nije moglo da se trpi i oni su odlučili da odu iz vile. Džihanu je sada sve jasno i tada odlučuje jednu stvar koja će promijeniti ceo tok radnje. Džihan postavlja Sinem za glavnu i odgovornu za upravljanje kućnim poslovima, a Fadime, Ajsu i Melih se vraćaju u vilu da rade. Ova vest pogodi Mukader da će se odlučiti na jedan veliki korak gde neće biti povratka. Hančer i Džihan šetaju plažom ispred vile i Džihan u jednom trenutku zove čoveka koji će mu organizovati letnjikovac na koji će doći za par dana kada mu bude bolje. On tada govori Hančer da će ostaviti sve iza sebe i okrenuti stranicu kada ona ode od njega. Hančer mu govori da će i ona otići sa Čemilom iz Istanbula, ali Džihanu nije baš prijatno što to čuje. Mukader i Bejza to sve posmatraju i Mukader odlučuje da se njih dve nađu sa Nusretom. Nusret čeka na određenom mestu, ali tu se pojavljuje Jonča, koja nije zadovoljna sa trenutnim uslovima. U tom trenutku se pojavljuju Mukader i Bejza, ali Nusret daje novac Jonči, koja odlazi. Međutim, Jonča staje iza ćoška zgrade i sluša šta njih troje pričaju. Mukader, nakon današnjeg ponižavanja od strane Džihana, odlučuje da ceo konak prepiše na Bejzu. To je najbolja vest koja je mogla da se desi Nusretu i Bejzi. Šta vi mislite? Da li će Mukader uraditi ono što je naumila ili će pre toga otkriti istinu? Engin u međuvremenu dolazi kod Džihana u sobu na njegovu inicijativu. Džihan je naime sredio papire za sporazumni razvod, a i Hančerinu odštetu. On govori Hančer da napiše bilo koju cifru novca za odštetu u braku, jer je neće ostaviti na cedilu, zato što želi da započne novi život. Hančer je jako ljuta zbog ovoga. Ona uzima papire i odlazi u Džihanovu kancelariju sama, ali i dodaje još jednu crtu pored Džihanove za njen odlazak. Međutim, tu nije kraj. Hančer odlučuje da traži od Džihana nešto što nikada neće moći da joj da i da se kaje zbog ovoga što je uradio. Na šta tačno Hančer misli? Hančer je kod Džihana i još uvijek brine o njemu kao što je obećala. Ona krene napolje, ali Džihan je zaustavlja, poklanjajući joj telefon koji je razbio i pita je da li je razmislila o tome šta želi za razvod braka. Hančer mu odgovara da će još razmisliti. U međuvremenu, Gulsum ulazi kod Bejzi u sobu, donoseći 2 kafe i govori joj da ima odlične vesti za nju. Njih dve piju kafu, a Gulsum govori Bejzi to da je čula razgovor Džihana, Hančer i Engina, te da je Džihan podneo papire za razvod i rekao Hančer da traži bilo šta jer ona odlazi. Vreme je za večeru, a Sinem govori Mukader da je večera spremljena hrana što je ona rekla, ali sutra će se vratiti na svoj stari režim hrane. Mukader govori Sinem da ne treba više njoj da se pravda, već da je Bejza dobila punomoć od Mukader da uradi bilo šta u vili. Naime, Bejza i Mukader su išle da predaju papire za prepis vile na Bejzu, ali to kriju od svih. U kuhinji Fadime govori Melihu da mora odustati od Sinem, jer je već neko počeo da sumnja na to, misleći na Gulsum.
Melih je ljut time što se ne smije ni pozdraviti ni sa kim iz vile, a da to neko ne prenese pogrešno, ali govori majci da se ništa nije desilo, jer on razume sineminu situaciju i neće dozvoliti da uradi bilo šta loše. Nešto kasnije, Hančer silazi u kuhinju, govoreći da je nestalo masti za Džihanovu ranu, a Melih uzima kutiju i odmah odlazi da donese novu. Međutim, to sve čuje Gulsum, koja prenosi Bejzi situaciju, ali predlaže joj da se seća recepta od kojega rana može proći za 1 dan, jer bi to išlo u korist Bejzi da Hančer što pre ode. Melih donosi mast za Džihana, a Gulsum uzima lek, ali ne odnosi Džihanu, već u Bejzinu sobu, kako bi pomešali njen recept sa tom masti. Ubrzo nakon toga Gulsum odnosi Hančer mast, ali Hančer vidi da je kutija otvorena i da ima drugu boju i miris. Ona ipak maže mast na Džihanovu ranu, jer ne želi da se on pati. S druge strane, Derya smišlja plan kako da vrati Čemilu u kuću. Ona uzima plastični pištolj od Emira i dolazi uveče u Čemilovu radnju, govoreći da mora na ovaj način da se nosi sa njim. Vidimo da je Čemilu malo i drago što je Derya postala ovakva i uzela stvar u svoje ruke kako bi ga odvratila od razvoda. Sutradan, Džihan dobija temperaturu, ali slučajno se tu pojavljuje Yasemin i Mukader. Hančer se zahvaljuje Yasemin koja je došla i vidjela ovu situaciju. Yasemin tada govori da ova mast deluje čudno i da je možda pokvarena, ali da Hančer mora pratiti Džihanovo stanje do ujutru i ako se situacija pogorša, mora ga odvesti doktoru. Mukader želi da otprati Yasemin, ali tada se pojavljuje Bejza. Yasemin pita Bejzu da li je uradila testove na hromozome bebe, jer to može uticati na rođenje deteta. Bejza govori da nije, a Mukader kaže da će uraditi formalno kako bi bila sigurna. Yasemin vidi da nešto nije u redu. Džihan cijelo vrijeme drhti od hladnoće, a Hančer čini sve što je u njenoj mogućnosti da pomogne. Međutim, Džihan tada kaže Hančer da ga zagrli jer će mu biti lakše. Ona to uradi i oboje zaspe. Ubrzo nakon toga Mukader i Bejza ulaze u Džihanovu sobu i zatiču kako njih dvoje spavaju zagrljeni. Mukader odmah odvodi Hančer u Džihanovu kancelariju, govoreći da radi pokvarenu igru kako bi ostala, te da odmah pokupi svoje stvari i ode. Mukader tada izlazi, a Bejza govori Hančer da odmah izađe iz vile jer je nepoželjna. Džihan se ubrzo budi i vidi da nema Hančer. Mukader dolazi u sobu govoreći mu da je Hančer spakovala stvari i otišla. Džihan skuplja snage da ode u svoju kancelariju i vidi papir na stolu na kom piše emotivno pismo od strane Hančer. U pismu piše da Hančer razume sve i sada odustaje. Nije uspjela da izleči njegovu ranu, ali da zna to da njegov novac i ugled nije dovoljan za nju. Ona je želela samo da bude srećna sa njim, ali da je taj san nemoguć, time ne želi ništa od njega, te ostavlja svoje srce i odlazi. Džihan ranjen trči ka autobuskoj stanici blizu vile i vidi autobus koji odlazi, ali nakon što pogleda desno, vidi Hančer koja stoji na stanici. On joj prilazi, a ona mu kroz suze govori da nije mogla da ode. Da li će se Hančer napokon vratiti u vilu sa Džihanom?